Ayan guys, yun oh. Ay, kung masungkit sana yun. Ito, pwede na putulin itong tatlo na to. Bumabaring pala dyan eh. Ito, nandito, pwedeng dito. Kasi basa banda dyan eh. Ito, malakas pa rin yung ano, yung ground. Naputol yan eh. Bakit lang dikit eh? Bakit lang dikit yan? Doon tayo. Ayan guys, masikip ang lugar. Ngayon, palabas na ako guys, palabas na. Sa